Ha? Yes, tapos na kami. Kaya kumain na kayo? Ito po si Maria Fe. Maria Fe, say hi daw. Ah, thank you. So cold. Look us. Woo! Ate Doy, look ni sa Ate Doy, napaka pretty. Ayan. Hi, Ate Doy. Oh, yun. Yes. Nagpa-firm siya. Confirm. Eh, sa Ate Rose, namiss mo ba sa Ate Rose? Nagkukuha ka pati. Hindi, ano. Oo. Oo. Ay, sa Ate Lali. Ayan. Bakunawa na. Oo. Yes, sa Ate Naloy. Ate Naloy. Hello, Kyla Moy. Say hi, Kyla Moy. Hi. Miss ka na daw nila. Oh, corona daw. Guys, corona daw. Ay, sila ko. Nagkakamping. Ha? Hindi, nahila kay Lami. Yeah! Comuniverse. Si Lori daw. Bakunawan. Oo. Oo. Oy, si Andy Pons na. Si Andy Pons na. Oy! Oh. Wow. Okay. Yes. Direct. Ikaw mag-ano. Budol. Okay. Mambudol ka. Oh. Christmas for you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish and a Happy New Year. Hey. Ano yun sa campaign? Malakas. Yun. Shopping, nasarap siya. Yun, nasarap. Okay, picture. Picture daw. Sama ka po. Hindi ka, sa gitna ka po. Sa gitna ka po. Okay lang po yan. Mag-picture lang kami, guys. Sama daw. Ngiti. Uy, may opa. Maganda yung vlogs. Kay Lili Mano. Perfect. Ganda. So, kung mag-work talaga. Wait lang, guys. Mag-picture lang kami. Go, si ate, wait lang. Natatapan din. Oh, no. Ay, ito pala si Bay. Bay, hi ka daw. Hello po. Hello, what song are you listening to? Tara. That's my favorite Christmas song. Tara. Ayan na, picture. Ayan, opa. Oo. Thank you. Annyeong! Kamsahamnida. Peace. Paganda daw siya mag-peace. Thank you po.
Love, love, mag-walk tayo. Hindi pa ako doon tayo sa ano, hotel, walk-walk. Kinabahan. Kinabahan. Kasi busog pa ako. Kinabahan si Elanie.